बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का मुकरमा से जद्दा हाज़िर हुए, फिर जद्दा से यहाँ तकरीबन 1 घंटे की मसाफत में वादी इस्फान में, ये वह वादी है जो मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का रास्ता है। जब आप मक्का मुकरमा से हिजरत के लिए तशरीफ़ लाए मदीना मुनव्वरा की तरफ यार गार यार मज़ार के साथ, तो जब इस वादी से गुजरे तो ये कुआं जब इसकी मुंडेर को पक्का कर दिया और चारों तरफ पत्थर की दीवार आप देख रहे हैं और ये दे दी बाहर भी चारों पत्थर की दीवारें हैं। तो इस कुएं को आपने पानी पिया तो सख्त पानी कड़वा था, तो आपने अपना लुआब दान मुबारक इस कुएं में डाला तो पानी मीठा हो गया। मेरे आका के ज़ुबान अतर में लुआब में क्या मिठास था, यकीन जानिए। हूरें अगर सारे समंदर में दुनिया के जितने भी कड़वे समंदर हैं एक लुआब डालें तो सारे समंदर मीठे हो जाएं। लेकिन मेरा अकीदा ये है कि मेरे आका का लुआब हूरों के लुआब से ज़्यादा उसमें मिठास था और है। हमारी जब तक नीयतें ठीक हैं, जज्बे ठीक हैं, तो लुआब में मिठास पाते रहेंगे। फिर ये कुआं चलता रहा। हमारे एक दोस्त हैं इस वक्त हमारे साथ, हम सफ़र हैं, कहने लगे, वो यहाँ 2 साल रहे, तो कहने लगे कि यहाँ लोग पानी बरकत के लिए लेने आते थे। मेरे आका का मुबारक जूठा पानी था, जिस तरह जमजम भी जहाँ बरकतों वाला है, यहाँ मेरे हुजूर का उसमें जूठा पानी, मुबारक जूठा पानी। तो कहने लगे वो साहब इस पानी को बेचने लगे, तो फिर पानी कुएं का कड़वा हो गया। और फिर उन्होंने इस अमल से जो है वो इस्तिग़फ़ार किया, फिर मीठा हो गया। लेकिन अभी मैंने एक घोंट पिया है इस बाल्टी से निकाल कर। ये कुएं है, उन्होंने साथ इसके पंप लगाया हुआ है इस कुएं को, ये अंदर कुआं है, ये बाल्टी डोल रस्सी है। लेकिन एक घूंट मुझसे नहीं पिया गया, इतना कड़वा पानी है। पानी कड़वा नहीं है, पानी आज भी मीठा है। हमारे गुनाह, हमारी नीयतें, हमारे जज्बे वो कड़वे हैं, तो इसलिए हमें पानी कड़वा मिला है, जबकि पानी तो आज भी मीठा है और उसमें मिठास हमेशा क़यामत तक जिंदा और ताबिंदा रहेगा। असल में हजर अस्वद का मिसाल भी ऐसी है। तारीख में है कि जब हजर अस्वद अर्श से आया था तो हजर अस्वद सफ़ेद था, हजर अबियद था। लेकिन वही हजर अस्वद जब उसके अंदर मुसलमानों ने बोसा दिया, लोगों ने बोसा दिया, क्योंकि ये पुराना है, इस्लाम से पहले का है, तो फिर वो हजर अस्वद हो गया, कड़वा हो गया और स्याह हो गया। यानी कड़वे से मुराद स्याह हो गया। आज भी मुबारक है, मुतबर्रक है हजर अस्वद। हम उसको बोसा देना अपने लिए सादत समझते हैं, आइंदा भी समझे। नीयतों और जज्बों का बहुत ज़्यादा असर होता है और ज़िंदगी में असर होता है, आमाल का असर होता है। अभी दौरान सफ़र हमारे साथ एक हमारे दोस्त हैं मलिक उस्मान आवान साहब, तो गाड़ी में बैठे थे, वही मुझे यहाँ लाए। लोगों ने कारी उस्मान साहब कहते हैं, तो मैंने उनसे बात की, तो बात चलते चलते बात एक मसनून दुआ तक चली गई। मसनून दुआ में मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने अपना एक मुशाहिदा बताया। मलिक साहब को पीछे भिजवा दें। उन्होंने हमारा मुशाहिदा बताया, तो मुशाहिदा ये बताया कि फरमाने लगे कि मैं ज़माने तालिब इल्म में, मेरी उम्र 50 साल है, एक दुआ सीखी थी कि किसी को किसी मुसीबत, तकलीफ़, परेशानी में मुब्तला देखें तो दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। दुआ बताएं जी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। और बंदा जो ये दुआ पढ़ लेगा, जो बंदा भी ये दुआ पढ़ लेगा, मौत तक भी अगर किसी मुसीबत में है
تو اسی مصیبت میں، جس مصیبت کی وجہ سے یہ دعا پڑھی ہے، اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ اتنی زبردست اور کامل دعا ہے۔ اور واقعی ہے، ہمارے دوست بتا رہے کہ گزشتہ 35 سال سے تو میرا تجربہ ہے کہ میں نے جب بھی کسی کو کسی مصیبت میں دیکھا، کسی پریشانی میں دیکھا، اور میں نے چپکے سے دل میں یہ دعا پڑھ لی، تو میں آج تک اس مصیبت پریشانی میں، بات ہو رہی تھی اصل میں شوگر میں، ہمارے 7 دوست بیٹھے تھے، ان کے ساتھ تذکر ہو رہا تھا شوگر، بلڈ پریشر، جو کہ یہاں بہت زیادہ عام ہے۔ تو ہمارے دوست کہنے لگے کہ جب بھی میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ مجھے شوگر، بلڈ پریشر کچھ بھی نہ ہوا، اور آج تک نہیں۔ باتوں باتوں میں ہمارے دوست نے ایک اور دعا بتائی، کہنے لگے جب میں جوانی تھی، شادی ہوئی، تو لوگوں نے مجھے ڈرایا، تو زندگی پاکیزہ گزاری، کوئی زندگی میں حرام کی زندگی گزاری نہیں۔ تو کہنے لگے لوگوں نے مجھے ڈرایا کہ میں بات چلتے چلتے عرض کروں گا، یہ وہ کنواں ہے جس میں سیڑھیاں ہیں۔ یہ میں نے کنویں دیکھے تھے ٹھٹھا میں، اور بھی پہلے ہوتے تھے کہ ان میں سیڑھیاں جا رہی ہیں نیچے، یہ ساری سیڑھیاں نیچے آپ دیکھیں ذرا، یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں، اور یہ سیڑھیوں سے اتر کے پہلے کنویں میں پانی بھرا جاتا تھا، اوپر سے ہی بھرا جاتا تھا، اور جس کے پاس، اب تو خیر سیڑھیاں بند ہو چکی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں، اور جن کے پاس جو ہے ڈول نہیں ہوتا تھا، رسی نہیں ہوتی تھی، تو وہ سیڑھیوں کے ذریعے یہ پانی بھرتے تھے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس عمل کی، اس وظیفے کی، تو کہنے لگے کہ مجھے کسی نے کہا کہ تو کسی معالج سے چیک کرا۔ کہنے لگے ہمارے ایک دوست تھے بہت تجربہ کار پرانے، تو انہوں نے مجھے ایک آیت بتائی کہ جب بھی میاں بیوی قریب ہوں تو یہ آیت پڑھ لیں، تو میاں بیوی میں ہمیشہ محبت بھی رہے گی، کوئی جادو، کوئی نظر بد، کوئی سحر اثر نہیں کرے گا، اور ازدواجی زندگی بہت ہی مطمئن ازدواجی زندگی ہوگی، کہ اتنی مطمئن ازدواجی زندگی کہ جو ہے وہ قابل رشک ہوگی۔ وہ آیت ذرا آپ سنا دیں، آیت کون سی ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ طریقہ کیا ہے آپ کا؟ جی ایک دفعہ درود شریف 7 دفعہ اس آیت کو پڑھنا جی، اور ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لینا ہے۔ یعنی میاں بیوی جب آپس میں ملیں تو؟ جی ملنے سے پہلے۔ ملنے سے پہلے۔ جی ملنے سے۔ آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 22 سال ہو گئے۔ 22 سال ہو گئے، اور 22 سال سے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو بتایا؟ جی الحمدللہ، جس کو بتایا اللہ اس کو فائدہ ہوا جی الحمدللہ۔ یعنی ازدواجی زندگی جی ازدواجی مطمئن رہی؟ جی مطمئن رہی، کوئی کمزوری وغیرہ یا کچھ بھی نہیں جی۔ ایک ساتھی فرما رہے تھے کہ جی مجھے، یعنی کہ جیسے آپ فرما رہے تھے بھائی کسی غیر کے پاس جائیں تو پھر وہ شیطانی عمل ہوتا ہے جی، اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ یعنی کچھ نہیں ہو پاتا جی۔ ان کو یہ آیت بتائی تو الحمدللہ مطمئن ہے جی۔ یعنی مطمئن ازدواجی زندگی کے لیے یہ آیت، یہ کسی پارے میں آپ کو یاد ہے؟ جی سورۃ فاطر میں ہے جی، سورۃ فاطر کا آخری رکوع۔ سورۃ جی سورۃ فاطر، سورۃ فاطر کون سا پارہ؟ 22واں پارہ۔ 22واں پارہ جی سورۃ فاطر، سورۃ فاطر کا آخری رکوع جی۔ آخری رکوع ہے جی جی۔ تو اب دیکھیں یہ آیت ہے، اس آیت کو سیکھنا چاہیے۔ جو معالجانہ علاج قرآن میں ہے وہ قرآن میں ہے، وہ کائنات کے کسی چیز میں نہیں ہے، اور ان کو کسی اللہ والے نے بتائی، اور انہوں نے یہ آیت پڑھی، اور آج تک اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن ہے۔ اور یہ دیکھیں جو کچھ بھی ہے نا ہمیں اللہ والوں کے قدموں سے ملتا ہے، اور انہوں نے بھی قرآن سے پایا ہے اور قرآن سے حاصل کیا ہے۔ تو میرے جی میں آئے کہ آج وادی اسفان میں گرمی ہے، بہت سخت گرمی ہے، دھوپ ہے، اور دھوپ اپنی شدت اور تمازت میں بہت تیز ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں اس وادی کی برکات ہیں، سامنے پہاڑ ہیں، سارے کے سارے جبلیں ہیں، اور سارے اس وادی کی برکات آپ حد تک پہنچائی جائیں، اور اپنی نیتوں اور جذبوں کی کیفیت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ نیتوں اور جذبوں کا کیا اثر ہوتا ہے کہ میٹھے پانی کڑوے اور کڑوے پانی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ایک تو مسنون دعا میں نے آپ کو بتائی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا بتائی ہے۔ تو بات میں اس آیت کی کر رہا تھا، ان اللہ یمسک السماوات، سورۃ فاطر کی جو آیت،
एक मुहद्दिस का एक वाक़या याद आया मुझे, गाड़ी में बैठते वाक़या ये याद आया कि उनके पास एक खातून का केस लाया। खातून कहने लगी कि रात होती है तो एक गैर महसूस ताकतवर चीज़ आती है जो मुझे अपने काबू में करती है, और मेरे साथ वो मामला होता है जो कि मियाँ बीवी का, और मैं नापाक हो जाती हूँ। उन्होंने बहुत इलाज किए तो वो अल्लाह वाले थे, उनके यहाँ हम पहुँचे तो उन्होंने फरमाया कि ये आयत 7 दफ़ा पढ़ लिया करो हर नमाज के बाद, और इसको पढ़ते रहा करो। अब दूसरे दिन रोज़ाना रात को वो जिन आता था। दूसरे दिन जब वो जिन आया तो वो दूर खड़ा रहा, करीब नहीं आया। तो कहने लगे तुमने ये आयत क्यों पढ़ी है, गुस्से में, और धमकियाँ दी और बहुत डराया कि आइंदा के लिए ये आयत नहीं पढ़ी। कुछ चीज़ लेनी? अच्छा ले लीजिए, पानी ले लीजिए। तो आइंदा के लिए ये आयत नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने ये बात अल्लाह वालों ने ये पहले कह दी थी कि ये शैतानी चीज़ें, जन्नाती चीज़ें आपको डराएंगी, लेकिन आपने छोड़ना नहीं। और वाकई ऐसा हुआ कि उन्होंने इसको छोड़ा नहीं। तो उन्होंने ये पढ़ा और आखिरकार वो जिन दूर हो गया। अच्छा, इस आयत को मेरी ज़िंदगी के मुशाहिदात हैं, तजर्बात। बाद लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा जादू होता है, ऐसा सिहर होता है, या ऐसा कुछ जिन्नाती असर होता है कि मियाँ बीवी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में गैर मुतमईन होते हैं, करीब आते हैं तो आ नहीं सकते। बहुत केस मेरे पास आए और साल हो गए अभी तक मियाँ बीवी का कुर्ब नहीं हुआ। तो उसके लिए ये आयत बहुत ज़बरदस्त है। और उसके अलावा भी अगर आम आदमी मुतमईन भी है, सेहतमंद भी है, और मियाँ बीवी की अज़दवाजी ज़िंदगी मुतमईन है, तो ये आयत पढ़े तो कभी गैर इत्मीनान कैफियत नहीं हो, और मियाँ बीवी आपस में अज़दवाजी ज़िंदगी और अज़दवाजी ज़िंदगी की अज़दवाजी खुशगवार लम्हात तवील भी होंगे, सेहतमंद भी होंगे और बेहतर भी होंगे। ये कुदरती हमारे दोस्त गाड़ी में साथ थे तो उन्होंने ये तस्करा किया तो अचानक मुझे अपने मुशाहिदात याद आना शुरू हुए। तो मैं समझता हूँ ये इस वादी की बरक़ात हैं। वहाँ मेरे आका के कदम मुबारक पड़े और मेरे आका के साथी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ था और खिदमत थी, खादिम थे। तो ये इसकी बरक़ात है, रूहानियत है कि आज की इस हमारी नशिस्त में हमें 2 चीज़ें मिली। एक तो वादी की बरकत और कुएँ का मीठा होना और कड़वा होना और हमारी नीयतों और जज्बों का असर, और दूसरा इस मसनून दुआ का जो मैंने अर्ज़ किया कि किसी को मुसीबत में देखें, और इस आयत की बरक़ात और कमालात कि इस आयत से क्या बरकतें हैं और क्या कमालात हैं। अब ये बता रहे हैं कि खुद मेरा 22 साल का तजर्बा है, हालांकि इन्हें कोई बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं कि आज तक कोई बीमारी तो नहीं, आपको नहीं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी नहीं है, लेकिन इन्होंने जब ये दुआ पढ़ी, इस दुआ की इस ये कुरान की आयत जो अर्ज़ कर रहा हूँ, इन्नल्लाह युमसिकु समा वाली, इस ये आयत पढ़ी तो इस आयत की बरकत से अज़दवाजी ज़िंदगी खुशहाल रही, मियाँ बीवी में आज तक गैर तसल्ली बख्श कैफियत पैदा ना हुई और खुशगवार लम्हात में इजाफा हुआ, और उसकी वजह से तकवा बढ़ा, नज़र नहीं भटकी और ईमान की कैफियतें सलामत रहीं। अल्लाह पाक जल्ल शानहू हमें हमेशा तकवे वाली ज़िंदगी, ईमान वाली ज़िंदगी और नज़रों की हिफाजत, जज्बों की हिफाजत और तन्हाइयों की हिफाजत अल्लाह हमारी कर दे इन कुरान की आयात और मसनून दुआओं की बरकत से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।